মালয়েশিয়ায় খেতি করেছি, টমেটো ধরেছে, টমেটো দিয়ে এটা তুলতে হবে। চলে যাবো আবার দুদিন পরে। তুলবো? হ্যাঁ তুলো, টমেটো সেদ্ধ খাও তুমি? হ্যাঁ তুলো তুলো তুলো, টমেটো হয়েছে খা। আলু তুলবো, আলু আছে। আলু, হ্যাঁ এই আলুগুলো ভালো আলু হয়েছে, হ্যাঁ ভালোই হয়েছে। হ্যাঁ, ছোট গেল, ছোট ফেল দাও কিনিস, এদের দুটো থেকে গেল, ওই ওই তো দুটো। এই যে হ্যাঁ ছোট ছোট ও গেল, ওগুলা ভাজা হবে ভালো। যেগুলো তুলেছে আলু। হ্যাঁ আরে বাপরে, কি সাইজের আলু और होगी দেখো সাইজ। पानी चलाई ना तभी चला नॉन में सही ना करेगा सरकारी तभी আর কি আলু? बस हां उतना ना साल में ছোট ছোট सब कर लो सब टाइम सब करेगा तो छोड़ेगा সেইটা এখানে আছে, দাঁড়াও। এই জন্য কম হবে, সুজি তুলে দেবে না। फिर वैसे ही डाल दो दादा फिर पड़ेगा হ্যাঁ फिर ऐसे ही डाल এই दो দেখো। এই কে বুড়ো বুড়ো উঠেই নিয়েছে। আর আছে আসলে একদিন সুজি এরকম সাইজ वैसे ही डाल दो माटी जल जैसे था वैसे তিনটা চারটা গেছে। कौन हुए थे हां চাকু তো छोटा छोटा बोल जाई यार দাও দাও দাও, ভাজা হবে। আলু এগুলো উঠা কি ধুয়ে নিয়ে যে আলু ছিল। হ্যাঁ अरे माटी चढ़ाया रहा तो तुम वाले माटी का बैठा नहीं अरे डेली आदमी उंगली लगा के देख चेक करता रहता है, बिना कोई सार भी नहीं डाला, कुछ भी नहीं डाला। ঠিক আছে, আমি अपना आलू हो বন্ধ করো।